এই কৃষ্ণা, আজকে জন্মাষ্টমী। মা বাড়িতে বসে একা একা গোপালকে ভোগ দিচ্ছেন, পুজো করছেন। পিসিও আছেন সাথে। আমি তো থাকি না, আমি থাকি উড়িষ্যায়। छोड़ के अपनी काशी मथुरा आके बसो मोरे नैन, तुम बिन पाऊँ कैसे चैन। मनमोहना मनमोहना कहा सुनो ना, तुम बिन पाऊँ कैसे चैन। तरसो तुम्ही को दिनों रैन। সাথে আমার ছেলের একটা ছোট্ট ছবি, অনেক ছোটবেলাকার। হরে কৃষ্ণ।